Mesdames et Messieurs les conseillers communaux, l'institution communale a de nombreux défis structurels et organisationnels à franchir pour maintenir l'édifice. Il nous revient de tisser les cordes pour construire une capitale résiliente et offrant des services appropriés aux administrés. C'est dans cette perspective que sous ma houlette, une grande rencontre a été faite pour solliciter leur adhésion et collaboration dans les projets communaux. Je tiens à nous féliciter pour la validation du PV de la rencontre réalisée au CASM, laquelle nous permettra de mettre en œuvre une aisance les recommandations émises. Dans le même cadre de mobilisation des ressources externes, permettez-moi, chers conseillers communaux, de saisir cette opportunité pour vous faire part des rencontres importantes tenues à la commune avec différents partenaires du secteur privé et des directions publiques pour favoriser le dialogue public-privé qui recueillit votre agrément. Avec la Société comorienne du port SCP, nous sommes en pourparlers pour la mise en place d'un comité conjoint pour travailler sur différents domaines d'intervention dont la voirie et les sociétés privées opérant au port, mais aussi sur d'autres problématiques qui sont source de nombreuses divergences. Le projet Msomo Nahazi pour une convention de partenariat sur la mise en place d'un centre de formation professionnelle, lequel sera financé par ce même projet. Le MODEC pour une manifestation d'intérêt sur une collaboration multiple avec la commune sur le domaine de l'économie bleue, le renforcement des capacités et la mise à disposition d'experts pour la conception de projets et le financement de ressources. Les banques locales, la BIC, Groupe Atlantique, MEC Moroni et la BDC, toutes se sont prononcées favorablement pour un partenariat gagnant et l'accompagnement des projets en BTP inscrits dans notre plan d'action, mais aussi la sécurisation de nos recettes par la dématérialisation de principales taxes. Le Trésor public pour un suivi efficace de la gestion des déchets. La PMI, le CEMI pour un échange sur l'implication dans la gestion des affaires courantes de l'établissement. Une rencontre est en attente avec le ministère de la Santé. La direction des logements pour informer sur le recensement en cours des biens communaux et les litiges constatés surtout dans les logements de fonction. La direction de la fonction publique qui nous a sollicité pour une réappropriation des missions de la commune à trait et à la santé et à la scolarité de base. Toutes ces initiatives répondent aux priorités communales de participation inclusive de la communauté. Mesdames et Messieurs, les conseillers communaux, la commune de Moroni est en pleine effervescence. Ainsi, il est de notre responsabilité de veiller pour capitaliser les efforts en cours et les traduire en actions concrètes pour le bien-être de nos administrés. L'heure est à l'ouverture. J'exhorte votre participation active
dans les commissions prévues pour la mise en application des plans communaux. Je félicite donc les conseillers communaux pour leur adhésion et à voter du budget communal, lequel nous conforte et nous accorde la validation de 2 budgets en fonctionnement normal, en attendant l'intégration des recommandations diverses issues du ministre des Finances et des conseillers communaux. Encore toute ma gratitude pour votre présence effective durant ces 3 jours de travaux. Seul, on est invisible. Ensemble, nous serons invisibles. Pour clore, hein? Excusez-moi, encore une fois, toute ma gratitude pour votre présence effective durant ces 3 jours de travaux. Seul, on est invisible. Ensemble, nous serons invincibles. Pour clore cette session, je ne saurais que vous faire part des vœux les meilleurs pour l'année 2023, à vous ainsi qu'à vos familles respectives. Vive la capitale dans la cohésion sociale et la paix durable. Je vous remercie. Kwezi wanama makonseye, wae komino moroni, kwezi wanama we biro, bijo wakati wa ubaya eziazi zatu. Hazika o hamiini ne biro ya hangu rikansi au fikiria ili rione onkonsi wae utafiti ya hezemali za ujouru mishia halmwa oma haziwizili na mangomili na ndaru. Mimi ne biro ya hangu na redona upereshea onkonsi wae konsei ya hatu banu haukansi hena mngu ya towe hena na ndogo ikawo watiti kaonge nao rekawa politiki rekawa mngu personnel ili rifikirie au wazima rifikirie omji wa hatu rifikirie yensi ya hatu ya komuni ya Moroni inu ikaansi au fikiria maendeleo mema ya omji wa hatu nensi ya hatu yabo ngelazimuo omjinsanyo wa hatu heze pande pia rangu emakonseye uja wangu ikao doloboze komini ibuoni wango haina mrika onge na fikira ya witekeleza emiongo ya hatu hiyo ibuha ilijerkensi mazima rifanye hazi mazima yabo izo njoka sibanu nizambe banu leo donc jiferesha ukaya wakamkoonsi banu wakawakansi wahe wataalam wa mji wa Mdoni yani na wanurambia wanuashimanga de makadri wa hatu ikao wakawafanyishiha peve yani de procès verbal ifanyishia ya komuni hatu yani ya conseil seso inu ivalide ya peve hiyo ya ukaike de feuille de route yani de plan d'action ikao de joint desa ya komuni hatu ya mahayinu ne mahayijao ne joka huja mana wahansi wa tabiti zinji za ufikiria ya komuni hatu ili ije pwengao anu ngamjua ni majournaliste kama ndogo ikao mwanzo angoishi gazija ili zalogwe uzozi ziketse namna za lazimu waja projet zinji ikao rizikubali banu kao mkonsi wa hatu ne societe comorienne du port yani SCP ikao wende na ufikiria namna ikao gelazimua wake namna ya ukaya ye poro yatu yiprotege yabo rjomba hindi wanwikao duwalatsawe majaya duwanwikao duwakonsobala we uzazemfi na wakadha gazimenyao mosi edari yatu gazimenyao ezemeli parce que nous avons Elise wakakomu inji ezemeli ganzo ziroe gabaundi yao kanabo sashe
kama unjao kama mikabaya njao meze elisiza eze bato katujwa uroha gazimenye hao leo wakansi mkonsi watu nao ya ufikiria namna je rjo shida ritowe zetabu hizo ili ezelongoze namna ya lazima rijari parisa na proje ndo jina ya msomo na hazi ikao wajawari saa ya proje hiyo dawa wao ndo finanseo ili ijei dasawe harumandrogo zinji za wanazijana wa leo yani ndo wasoma wasongureze hazi ndo wandikao wanzondo wasome amazini formation kwa formation professionnel da wandikao kwa jaunde bahati wenda tabaki waongo jua kensi yabo wafikiria ikawe lokalia hao ruwasaa waje wajua ke la mairie wa consonsini yabo ili ionese le picha la ukaemeri keja kansi hamandogo ikao wakanifikirie omjibai voirie na development wa jina shaike ikane zito hamwana jana ikao wasoma mwensi atu inu ni watu soma ili wasaidiwa jari parisa tena president wa Modek kao handa ukange tayari ya ukajer kensi wazima ili rifanya ziba zima au niveau wa makomersa manao ndo andikao ezerugo hizo zo ushinda wazi Tanzania ikao da inyomba wa economy blow yani yode bahari nezadunga yani ya ulimaji na hizo pia zikawe zima ili rifanya ziba zima wasahe meri wasaidie imere capital ruambia ukabatu gasi tayari ya ukarike wazima lifanyazi wazima ili ibasauwe dogo zinja mwe kapitali ya watu alafamu jene na ufereshea eze banki kao dezilo halmensi ya hatu rangue ye big ujaye mek ujaye bedese ya ukangwa utayari senama tumangwa utayari hena namna ritokanza rike wazima rifanyazi wazima ili warisaidie warakompanye jenamna ministre hazonesa banu kama hena proje wandujwa upara mapesa anatanda watu kwa duya hunda leweze banki wa tayari upande huo warisaidie upande huo kahena proje tuko ukanio ijoka vrema njema wajoka tayari ukaya waravanse mapesa lifaneze proje zatu hizo ili lishinde li waswili na ndogo ilo muhimu tena hamweze banki zinu kauri wataha de sécurisation ya hema pesa hatu yani leonga motoka ujamvamra jina mono wa budget ni vote ze taxes za lazimu zitwanziani a partir ya mwezi wa février gavenda ma sensibilisation au mois de janvier pia wandua juwe ukabanu ansike juenda basina tax yabo leo e commune ya Moroni waona ze taxes jenamna kahena commune wahene ze taxes zazo hiyo delu ya decentralisation yonesa ze kanuni hizo pia ngizo yao na ukanga mtoto ukreye ze taxi za watu wa ikao tside za hejaula ikao hizo muhimu chaze taxi ikao ranguze eco tax na taxi ikao za zi concerne na commune na mtoto zipana hizo mongoni mweze taxi ikao zivoto abantu na mtoto Tanzania février cha au mois de janvier gazijo kama sensibilisation releze maraia waelewe wajue ya muhimu ya hizo taxi zinu zote jotongeze commune ripengao zote jotongeze commune hena za ufanya commune rangwe majaya rangu eze projet mbali na mbali ronizo za commune zinjemziani abono pande mimi na kanzani onese au niveau des taxes waja tena rifereshe trésor public ya hatu manango nafuvu pada maana ukaya leo mapesa ikaude riwaundao rilibao hamaye maprestateur wa hatu wa majaya gila wao mera hiyo waito wao yode trésor le ministre de finance wandu wao garzoja na washukuria maana alhamdulillah ile pada malala hao kwa susi hazina hii hena mwezi wa sanao wadungu ezerogo kao wazi Tanzania au reje itsena le niveau ri hadisi vanu amwe elapitali ya hatu yani DPM wono ikao yo muhimu ya ukaleori Kenya zito na izongizo mwe sharia lazima kemeriwa kanizito almepeli
zono rekao ngarjodo zidunga usonirija uyo na ukaleo baje na proposition ndo jina ya ukayanga sina wandwazi jana na mungu misano yaboye biro kaiti sha lawa fikra bangu kama jota nziani leo wakesemi yani hiyo ya ukaleo kama bo bazi ya koza heaziae haunge mwade hau mrumshaenge mwade ili yonese namna ukarishideri mwa kompanyi yani ngarjo uone mvauo rubwe nyimeni unumeri ili baka assurance ya hembo hazi maudu ekage mwade namna societe zindwa jina wono chayoke seka eke kabure chabuka mna cotisation que je dans fonction des cotisations je tola mais les setsena ka wana mama conseiller waone sabanu kwa ndwa hazi wa hatu eze salaire walonizo si salaire za lazim sha ngazoja wakati kanga ndio fikiria ndio katize taxi zinazoonja nziani yabo mapesa na jondia ya ushinda angalie mishahara ya wandwazi wa lameri manangwa una hazi zisonya yangu ranguje police uje administration ujolo mwe voirie ujolo mwe urbanisme osondikao walala wesiuha shara tazira mtana wa kwa mwezi azatu ili rike wazima rifanyazi wazima yabo hizo mimi njoenda na utimizie makauli yangu do uonesa namne kose ya kakansiban kaleo sifura ya kura mire biro mana yuonesa udhamana na namna tsaila ukamari kashiwananya banu ama wandu wazima na banu hizo nabo na bahanu basoya maopoza bahea majorite shale uonesa uzima wahema konseye ya ukaya muhimu ya hatu de maendeleo muhimu ya hatu do mkoba zima muhimu ya hatu de reisiti ya commune ya hatu ilipo ngao dingosi dikejeze nsizi wa jina ijo ufanyishia amjole na upesha maraba ministre yani de waziri wa zemani ya ukaleodo handa yonao kwa madazim kai waziri wa zemani ijeke mfano wananya wasaya kagabo ya waziri wa ile mundo ngabo au mzima mjojibi wakawa jaban iliro wa Tanzania hususan ndio iwahe aménagement wono la tumsaa hususan usiku ya jaban mana heze tabu mzionao mopareni ranguye circulation uja eze trottoir na hizo pia lazima riketi mazimada sina area hadis ili nifikirie kapitali yetu namna lazimu ifunction yabo ngamjaba katitimizi hapana mwana ezerweka ori birlia au bazima namna session ya bira sijifereshia birongu wafereshia session nyinyi muiono vraiment alhamdulillah rabbil alamin garomba Mungu kazi jao tena garjo ujajerkensi lifikirie tukajuma ufikiria mji watu fikirensi watu hapo maraba menji ngamjona obesha maraba ni watangazaji rangu juzi banyuka mjalala mjabanu ili mje muone ezifanyishao muyeshi ezambao abo nyinyi nganya fursa kuwa mwensi atu leo fursa hanyu dazinu domona ukadede ya mama enelo sozi moneze ndao mzambe ezisoenda mzambe ili rekebeshe banuka na ujolekeza rabo jakao ngabo zisoenda ili wandwa walekeze abo maraba menji namna makaravanu banyura kujuzi ili mshuhudie eziazizae komina namna za kawaida yabo garambao kaya banuna marse kama benzi garjo kanesesio ya tu ya handani ya umma waziwizili na shirna daru ili jerketi mazima rifikiri mazima abo maraba menji yabo maraba ema conseiller ojimli fuani marahaba abo kasaba ema conseiller wote mazef ngo bohari marahaba wanwazi wa hela meri wonsi pia ojimli fuao ragwe polisi ragwe administration ragu wakadha marahaba ne jaula yokamil gamdogo shoda shinu haukaza kif ni bushurie rais wa jaula mahamwema raye serikali ya hai ni bushurie wa Komori hena banu walio bangu walo ama ondani walobonze ele barala Afrika yonsi pia ni wabushurie mahamwema wa kheri na baraka na unono na maisha mema na maisha menji Mwenyezi Mungu jori hifadhi ya rubulezwe na khair
ikiwa maharjuka wani samaudu ujeke mahawaher harume kapitali ya hatu nensi ya hatu nemaswa ya hatu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Oh, muda bitu mujini.